ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ RC കാറിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ്. ഇതൊരു റോക്ക് ക്രൗളർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു RC കാറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഈ റിമോട്ട് RC കാറിൻ്റെ റിമോട്ടാണ്. 2.4 GHz ഒരു റിമോട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതേ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ബാറ്ററി വരുന്നത് 700 mAh 4.8 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ്. ഇത്തിരി പവർ കുറവാണ് ഈ ബാറ്ററിക്ക്. പിന്നെ ഇത്തിരി ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും കുറവാണ്. ഹൈ ക്വാളിറ്റി സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ. പിന്നെ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ മറച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ. சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை தொழுவானாயும் ஜனத்திரக்க காலம் எடுத்து வச்சால் சொர்க்கம் போலும் கத்தி கொண்டு வித்யாரம்பம் குத்து ஹரிஸ்ரீ தோக்கின் காஞ்சி வலி சீலம் பண்டை மாறாத்த வியாதி நெஞ்சில் பூட்டி வச்சோ ரங்க கலி தீராத்த வாசி அண்ணன் மீச வச்சோராட்ட கூலி இடையான் முன்னோருக்கும் இன்னொருக்கும் பண்டை ஆபத்து கட்ட சோரா கொண்டு ஜூஸ் அடிச்சு சோடா